हाय फ्रेंड्स मु अवनी प्रधान मु आपण मानकु स्वागत करछि मा जोगमाया देवी शक्ति यूट्यूब चैनल को। आज आम जानिबा पारिवारिक कलह बा पारिवारिक अशांति को दूरेबा पई एक सहज सुंदर एवं सरल उपाय। तो फ्रेंड्स ए बाबद कहवा पूर्व मुझे आपको कही रखुच्छी जदि आप एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तले लाल बटन घंटी को दबाई दे आम चैनल को प्रथम सब्सक्राइब करनी एवं तत्संगे संगे जब वीडियो पसंद आए तो लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ ताकि हाँ शेयर तो निश्चित करूँ कारण आपंकर गोटे शेयर हुए तो अन्य कहार जीवन में उपकार आनी दो तेणु शेयर करने जमा भूलें। एवं तसहित मुझे कही रखुच्छी जदि आप मानसिक ठाकुराणी माँ जोगमाया को निज गृह प्रतिष्ठा करने चाहते व्यवसाय स्थल प्रतिष्ठा करने चाहते निजर कार्यक्षेत्र प्रतिष्ठा करने चाहते सहित निर्गुणी मदन प्रतिष्ठा गृह पीड़न ग्रह दशा नवग्रह होम जदि ये सब आम मान पंडित मान द्वारा करने चाहते दि जा नंबर आम सहित जोगाजोग करूँ। ये मानसिक ठाकुराणी माँ जोगमाया को ओडिशा समेत भारत अनेक प्रांत प्रतिष्ठा कर अनेक भक्त अनेक चमत्कार फल पाई सारी आपण माँ को गृह करंतु प्रतिष्ठा और देखो चमत्कार। तो फ्रेंड्स आसतु जानिबा पारिवारिक कलह को समाप्त करने एक सहज सरल उपाय। फ्रेंड्स पारिवारिक कलह तार अनेक कारण अच्छी सर्वप्रथम है आर्थिक समस्या। संयुक्त परिवार रे जड़े मुख्य थे और तारी निर्देश सबकि संपादित होता है किंतु एकक परिवार रे पारिवारिक कलह सृष्टि होबार कारण कौन ना वयस्क और विवाहित युवक निज वृद्ध पितामाता प्रति असहयोग करिଥାଏ संवेदनशीलतार अभाव रही है स्त्री उपरे कर्तृत्व जाहिर करने यह वर्तमान भौतिकवादी समाज रे अर्थ अभाव ही घटी थाए निजर आय तुलन में अधिक खर्च करने प्रत्येक कथार निज लोक सहित विरोध करने यह सब केवल कौ मान करते ना अर्ध शिक्षित और अशिक्षित यही मानक लक्षण सब देखा दी थाए से केवल उपदेश शुणती कहारी आदेश मानती सर्वदा परिवार में अशांति सृष्टि करने को मन थाए। यार एकमात्र कारण हूँ कुसंग संग दोष जहाँ कहते आम संग दोष बा कुसंगे पड़ी विभिन्न निशा द्रव्य सेवन करने एवं घर आसिकी अनर्थ सृष्टि करने यौथ बा संयुक्त परिवार रे हीनमन्यता विशेष मात्रा देखा दी था। जदि काटे पिला अधिक खाईदेला तबे अन्य स्त्री लोक ता पिला को कहीं कम दिगला बोली से पार्टी करे। घरे रंधा जाइथिबा खाद्य जदि कहार टे कम बेसी हो गला से पाटितुंड हुए क्या स्त्री अधिक जिनस नेला किए अधिक पिंधिदेला से अन्य स्त्री लोक मैंने हिंसा करती। जो भाई चाकरी कर न थाए वो कहली जो भाई चाकरी करता ता ऊपर चाकरी न कर भाई से मानकर हिंसुक भाव देखा दिए बाप माँ को अलगा कर दे वृद्ध बयस कौन सी बोहू से मानकर जत्न नहीं था पुओ मैंने बापा कथा शुणी न कि बुझी न असह्य भाव असंतुलन मन नहीं पितामाता कपाल को आदरिकी पड़ी रही था। जदि कौन सी कार्य करने को पड़े तेज से कौन करती ना निज निज भितर ठेला पेला हुंती। एकक परिवार रे गोटे पुओ बा गोटे झील को नहीं बाप माँ पड़ी रही था हेले पुओ कि झील तरफ से चाकरी करेंगे कौन सी साहाय्य सहयोग बाप माँ से पाई पारती नहीं। बहु आसवा पर शाशुआ शशुर को हीन एवं भिन्न चक्षुर देखि थाए अवांछित बोली मन करिथाए मन कथा बुझा बहु को समय लगी न थाए मन कथा बुझा बहु को समय न थाए। यह वर्तमान आधुनिक समाजर पारिवारिक चित्र।
ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ମହଙ୍ଗା ବଜାରରେ ନିଜର ଉଗ୍ର ଲାଳସାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅର୍ଥ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ। ଅର୍ଥ ଅଭାବ କଳିର ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ରୂପ। ପାରିବାରିକ କଳହ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେତେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ଦିନ କଟିବ ତାର ପ୍ରତିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ଅର୍ଥଭାବ ଲାଗି ରହୁଛି, ଋଣ ବୋଝ ବଢିଯାଇଛି, ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି, ସେଇମାନେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପନ୍ଥା ଖୋଜି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ଉପାୟ। କାରଣ ପରିବାରରେ ଅର୍ଥାଭାବ ଲାଗି ରହିଲେ ବିଶେଷତଃ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଘରର ଯାବତୀୟ ଜିନିଷକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇଥାଏ। ସେଇମାନେ ହିଁ ଏକଥାକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି। ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ନକ୍ଷତ୍ର କଣ ନା ପୁଷ୍ୟା, ଅନୁରାଧା ଓ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର এই ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବ। ସେଇଦିନ କଣ କରିବେ ନା ଶନି ହୋରାରେ ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ 8 ଘଣ୍ଟା, ଅପରାହ୍ନ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା କୌଣସି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଏହି କ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉଚ୍ଚତା ମାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୂତା ମାପ କରି ନେବ। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଟିକେ ମୋଟା ସୂତା ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ତାକୁ 5 ଭାଗ କରି ବଳିତ ତିଆରି କରିବ। ଅଟା ଚକଟି ସେଇ ଚକଟା ଅଟାରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ତିଆରି କରିବ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ଲାଲ ସୂତା ଭାଙ୍ଗ କରିକି ତାକୁ ଯୋଉ ବଳିତ ତିଆରି କରିଥିବେ ତାକୁ ସେଥିରେ ରଖିବେ। ସୋରିଷ ତେଲ ସେଇ ଦୀପରେ ଦେବେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଷ୍ଟିଲ ଗିନା ବା ଗ୍ଲାସରେ ହଉ ସୋରିଷ ତେଲ ଆପଣ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଗଲାବେଳେ ନେଇକରି ଯିବେ। ଷ୍ଟିଲ ବାଟିରେ ଥିବା ସୋରିଷ ତେଲ ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷରେ ଅଖଣ୍ଡିତ ତେଲ ଧାର ଗଡ଼େଇବେ। ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡିତ ତେଲର ଧାର ଗଡ଼େଇବେ। ଦୀପ ଲଗାଇବା ଠାରୁ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଗଡ଼େଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ମନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ମନୋକାମନା ଜଣାଇବେ। ଏହିପରି ଶନିର 9ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଦିନ ଶନି ହୋରାରେ ଏହି କ୍ରିୟା ଦୀପ ଜଳାଇ ପୂଜା ସାରି ଆସି କୌଣସି ଭିକାରୀକୁ ବା ଅକ୍ଷମ ଲୋକକୁ କିଛି ଦାନ କରିବେ। ଏହି ସରଳ ପ୍ରୟୋଗରେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ, ପରିବାରରେ ଯୋଉ ଲୋକ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ, ଅଶାନ୍ତି ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିବ, ତାର କୌଣସି ଏକ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଆଣିବେ। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର କୌଣସି ଏକ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଆଣିବେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଲୁହା ତାରକୁ ଗରମ କରିବେ। ସେହି କପଡ଼ାରେ 17 ଗୋଟି ଛିଦ୍ର କରିବେ। ତାପରେ ଉକ୍ତ କପଡ଼ା ସହିତ 3 ପଟ କଳା ଚୁଡ଼ି ରଖି ଏକ ସଙ୍ଗରେ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ତାପରେ ଉକ୍ତ ପୁଟୁଳିକୁ ନଈ ବା ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ତାକୁ ପକେଇଦେବେ। ତାପରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ସୂତାର ମାପ ନେବେ। ଆପଣ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚା ସେତିକି ଉଚ୍ଚତାର କଳା ସୂତାର ମାପ ନେବେ। ତୁମ ଉଚ୍ଚତାରେ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ମାପ ନେଇସାରି ସେଇ ସୂତାକୁ 17 ଖଣ୍ଡ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ତାକୁ କାଟିଦେବେ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଉକ୍ତ ସୂତାକୁ ଲୁହା ତାରରେ ଲୁହା ତାୱାରେ ଚୁଲିରେ ବସାଇ ଗରମ କରି ତାକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେବେ। ଭସ୍ମ ତିଆରି ହେବା ପରେ ଏହି ଭସ୍ମ ସହିତ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ 8 ଗୋଟି ଚୂଳ ଉପାଡ଼ିବେ। ପୁଣି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଗଛ, ଯୋଉ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଗଛ ଜାଣିଥିବେ, ହାଡ଼ଶିକୁଳା ଗଛ, ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଗଛର ଏକ 3 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବର ଡାଳ ସହ ପଣସ ପତ୍ର ଉପରେ ରଖି କଳା ସୂତା ଦ୍ୱାରା ପଣସ ପତ୍ରକୁ ଭଲ ରକମ ଗୁଡ଼ାଇ ଯେକୌଣସି ଲୁକାୟିତ ସ୍ଥାନରେ, ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ରଖିଦେବେ। ଏତିକି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଶ ହୋଇ ଆଉ କଳିଗୋଳ କରିବେନି। ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ।
जदि से तुमको मानसिक व शारीरिक निर्यातन दौरान पिलामानकर कौन दायित्व नौना बुझुना प्रयोग द्वारा यही सफल प्रयोग निश्चित आपणकर फल दब परंतु निश्चित आपण सफल लाभ करेंगे। तो फ्रेंड्स आज तो जानिले पारिवारिक अशांति बा कलह को समाप्त करने सहज एवं सरल उपाय। जदि वीडियो आपको भल लगी था लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तबे आ गोटे वीडियो पर्यंत मोर हूँ आपण चिरपरिचित अवनी प्रधान। नमस्कार, जय मां जोगमाया।